하나님 아버지 감사합니다. परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद छ। 저희들을 일찍이 하나님의 자녀로 선택하여 주시고 हामीलाई तपाईँको छोराछोरी बनाउनु भयो। 하나님의 말씀을 묵상하고 배워서 अनि तपाईँको वचनमा दोहोऱ्याउनु भयो सिक्नको निमित्त। 하나님의 사명자로 거듭나게 하심을 감사합니다. प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो। 에스겔서를 통하여 हामी इजकेलको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दैछौँ। 하나님의 주권과 이스라엘 백성들의 죄악상을 통하여 प्रभु तपाईँको त्यो योजना अनि इजरायली जातिहरूद्वारा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। 하나님 앞에 회개할 것을 촉구하는 प्रभु तपाईँको सामु साँच्चै नै पश्चातापी भएर जिउनको निमित्त 하나님의 뜻과 계획을 알게 하심을 감사합니다. प्रभु तपाईँको योजना तपाईँको इच्छा हामी बुझ्न सकेको होस्। 이 시간도 성령으로 임재하여 주셔서 यो समय प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। 하나님의 말씀을 바로 알고 तपाईँको 말씀을 또 वचन 선포하는 तपाईँको वचन बुझ्दै र तपाईँकै वचनलाई घोषणा गर्दै अघि बढ्नको निमित्त 저희들이 되게 하여 주옵소서. प्रभु हामीलाई तपाईँ भइकन दोहोऱ्याउनुहोस्। 시종을 주님께 맡기며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. यो समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। 아멘. 에스겔서의 내용은 5부, 5부로 나뉘어져 있습니다. इजकेलको पुस्तकलाई चाहिँ हामीले 5 भागमा हामीले विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। 1부는 에스겔의 소명과 사역에 관한 내용이고 1장에서 3장까지 एक पहिलो भाग चाहिँ इजकेलको बोलावट र सेवा हो, 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्म। 2부는 4장에서 24장까지 유다와 예루살렘에 대한 책망과 심판에 대한 경고 내용입니다. दोस्रो भाग चाहिँ यहुदा र यरुशलेमको हप्काई अनि न्यायको चेतावनी 4 अध्यायदेखि 24 अध्यायमा। 3부는 25장에서 32장까지 열방에 대한 심판입니다. अनि तेस्रो भाग चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूमाथि पनि न्याय हुनेछ भनेको पाउँछौँ 25देखि 32 अध्याय। 4부는 33장에서 39장까지인데 이스라엘의 회복과 전쟁에 대한 내용입니다. अनि चौथो भाग चाहिँ इजरायलहरूको पुनर्स्थापना र युद्धको कुरा पनि पाउँछौँ। अनि अध्याय चाहिँ 33देखि 39। 40장에서 48장까지는 새로운 성전과 기업에 대한 내용을 기록하고 있습니다. अनि 40 अध्यायदेखि 48 अध्याय चाहिँ नि नयाँ मन्दिर र उत्तराधिकारीको बारेमा पाउँदछौँ। 오늘 이 시간까지는 2부까지 끝낼 예정인데요. 1부의 내용을 자세히 살펴보면 आज हामी दोस्रो भागलाई हामी सिद्ध्याउने छौँ। 1장에서 3장까지는 에스겔이 소명을 하나님께로부터 받고 사역을 시작하는 내용입니다. जसरी हामीले पहिलो भागमा हेर्यौँ कि इजकेलले बोलावट चाहिँ परमेश्वरबाट प्राप्त गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 1장에서는 에스겔이 하나님의 이상을 보게 됩니다. हामीले 1 अध्यायमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि इजकेलले चाहिँ नि परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त गर्दछन्। 네 생물과 바퀴의 환상을 통하여
विशेष गरी हामीले हेरिसकेका छौँ एक अध्यायमा त्यहाँनिर होइन चारवटा जनावरहरूको दर्शन हामी पाउँछौँ देखेको। 하나님의 영광과 그분의 임재하심, 전능하신 하나님을 보게 됩니다. अनि परमेश्वरको महिमा अनि स्वर्गीय सिंहासनमा परमेश्वरको महिमा इजकेलले देख्दछन् एक अध्यायमा। 2장에서는 에스겔이 하나님으로부터 소명을 받는데 दुई अध्यायमा चाहिँ इजकेलले परमेश्वरबाट बोलाउट प्राप्त गरेको छ दुई अध्याय। 어, 이스라엘 백성들에게 하나님을 반역하는 이스라엘 백성들에게 말씀을 선포하라고 합니다. अनि जसरी निराशमा रहेका ती इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको वचन होइन ती बाघ इजरायलीलाई घोषणा गर्नको निमित्त इजकेललाई बोलाउट दुई अध्याय। 그들은 하나님을 배역하고 악한 때에 듣든지 아니 듣든지 전하라고 하셨습니다. अनि दुई अध्यायमा इजकेललाई चाहिँ नि परमेश्वरले के भन्छ तिनीहरूले सुनुस् या नसुनुस् होइन दुई अनि तिनीहरू पनि हामी पाउँछौँ भन्। 그리고 3장에 가서는 하나님께서 두루마리를 먹으라고 하십니다. अनि तीन अध्यायमा चाहिँ नि इजकेललाई चाहिँ नि परमेश्वरले मुठो खान लगाउँछ मुठा। 이 두루마리는 하나님의 말씀을 의미합니다. तीन अध्यायमा मुठो पाउँछ मुठो खा यो मुठो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। 그리고 나를 대신하여 파수꾼으로 너를 세웠으니 그들을 깨우치라고 파수꾼으로 일하라고 그 책임을 주셨습니다. अनि इजकेल तीन अध्यायको 17 पदमा परमेश्वरले चाहिँ नि इजरायलको घरानाको निम्ति इजकेललाई पहरेदार बनाउनुहुन्छ। 그리고 이제 예루살렘을 심판할 것을 첫 번째로 예언하는데 4장에서 상징적인 행동을 보여주며 유다의 멸망을 예언합니다. अनि चार अध्यायमा चाहिँ नि यरुशलेमको न्यायको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि अगमवक्ता इजकेलले चाहिँ नि यो प्रतीकात्मक रूपमा के देखाउँदछन् एउटा व्यवहारिक रूपमा देखाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 에스겔서는 각 장마다 상징적인 행동에서 하나님의 뜻과 유다 나라의 멸망을 얘기하고 있습니다. अनि हामीले यो स्केलको हरेक अध्यायमा हेर्ने भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा पनि देखाएको छ कति रूपमा चाहिँ बोलेर देखाएको छ विशेष गरी यरुशलेमको पतनको बारेमा। 4장에서는 벽돌로 예루살렘을 그리고 포위하는 행동을 하게 합니다. मैले अस्ति ग्रुपमा पनि हालिदिएको थियो चार अध्यायमा चाहिँ नि होइन त्यहाँ इट्टा राख्छन् इट्टालाई यसरी घेराबन्दी बनाएर इजकेल चाहिँ सुतिरहेको थियो के अब चाहिँ यरुशलेम चाहिँ होइन यसरी घेराबन्दीमा छ भनेर यसरी भविष्यवाणी गरेको इजकेलले। 그래서 예루살렘이 포위당하고 함락될 것을 상징적으로 보여주는데 यसरी व्यवहारिक रूपमा नै इजकेलले अब यरुशलेम नष्ट हुँदैछ भनेर देखाए। 북이스라엘과 남쪽 유다가 갖게 될 고난의 기간을 상징적으로 오른쪽으로 누웠고 왼쪽으로 눕게 하는 행동도 하게 됩니다. अनि यसरी इजकेलले चाहिँ नि उत्तरी इजरायल दक्षिण यहुदामाथि आउने दुःख र कष्टको अवधिको बारेमा पनि यो प्रतीकात्मक रूपमा देखायो। 그리고 이스라엘 백성이 전쟁 속에서 극심한 기근당할 것을 또 말씀합니다. अनि चार अध्यायमा यो इजरायलमा चाहिँ नि युद्ध हुनेछन् त्यति मात्र होइन यी मानिसहरूको बीचमा चरम अनिकाल पनि आउनेछन् भनेर देखाइदिए इजकेलले। 5장에서는 또 예루살렘의 심판을 두 번째로 예언합니다. अनि दोस्रो पटक फेरि पाँच अध्याय पनि यरुशलेमको न्यायको भविष्यवाणी गर्छन्।
그 행위로는 에스겔 선지자의 머리털과 수염의 3분의 1이 바람에 흩날릴 것이다. 그렇게 유다 민족이 하나님의 심판으로 멸망하게 될 것이라는 것을 말합니다. अनि हामीले 5 अध्यायमा चाहिँ के पाउँछौँ भने जब इस्केलले चाहिँ कपाल दाढीहरू खौरेको छ अनि तराजुमा जोखेको छ हावामा उडाएको छ जलाएको छ यसले चाहिँ के देखायो नि अब यरुशलेम यसरी पतन हुँदैछ किनभने इस्केल त होइन उता बेबिलोन कैदमा गइसकेको छ यरुशलेम पतन हुँदैछ 그러나 6장에 가서는 유다의 심판과 또 남은 자를 통하여 구원한다는 것을 말씀하고 있습니다. 6 अध्यायमा चाहिँ नि यहुदाको न्याय र विश्वासमा बाँचेकाहरूले पाउने मुक्तिको बारेमा बताएको छ 심판은 산당에 대한 심판입니다. अनि 6 अध्यायमा चाहिँ ती अग्ला अग्ला ठाउँहरूमाथिको न्याय 7장에 가서는 유다의 심판과 본질에 대해서 말하고 있는데 6 अध्यायमा गएर चाहिँ नि 심판의 원인, 심판의 형태, 심판의 결과 등을 이야기하면서 심판의 임박성, 심각성 이런 것을 얘기하고 있습니다. 6 अध्यायमा चाहिँ नि विशेष गरी ती अग्ला अग्ला ठाउँहरूको न्याय अनि यरुशलेमको न्याय हुनुको कारण पनि हामी 6 अध्यायमा नै पाउँदछौँ 8장에서 나오는 것을 보면은 심판의 원인은 성전이 죄악의 처소가 되고 우상 숭배의 소굴이 되었던 것이 원인입니다. हामीले यहाँनिर 7 अध्यायमा होइन 6 अध्याय अनि 7 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ किन यरुशलेममाथि न्याय भयो त न्याय हुनुको कारण 성전에 가증한 우상이 가득 찼는데 विशेष गरी यरुशलेमको मन्दिरमा चाहिँ नि मूर्ति पूजा होइन मूर्ति पूजा गरेको थियो मूर्तिले भराएको थियो 8장에서 보면 투기의 우상으로 바알과 아세라 우상이 있고 हामीले 8 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने मन्दिर यरुशलेमको मन्दिरभित्र चाहिँ नि बाल र असेरा यस्ता घिनलाग्दा मूर्तिहरू राखेका थिए 70명의 장로들이 숭배한 부정한 짐승 또는 벌레 우상이 있습니다. त्यति मात्र होइन हामीले के पनि पाउँछौँ भने 70 जना जो यरुशलेमको मन्दिरका धर्मगुरुहरू पनि एकदम मूर्ति पूजा र व्यभिचार गरेको हामी पाउँदछौँ 또 잠수신이라고 해서 곡물신이에요. 곡물신인데 신전에서 음란한 제전의식을 행하는 그런 죄를 범했습니다. हामीले 8 अध्यायको 14 पदमा गएको हप्ता हेरिसकेको थियौँ त्यहाँनिर हामीले विभिन्न देवताहरू पाउँछौँ जसमा तमुज देवता त्यसको अगाडि चाहिँ स्त्रीहरूलाई मैले देखेँ भनेको छ त्यसको अगाडि स्त्रीहरूले अनैतिक क्रियाकलाप गरिरहेको इस्केलले देख्छन् आत्मिक रूपमा 그래서 하나님이 에스겔을 통하여 이 우상 섬기고 하나님 앞에 배교하는 이런 행위를 따라 예루살렘으로 옮겨가시게 됩니다. यसरी यो घृणित कार्यहरू देखाउनको निमित्त परमेश्वरको आत्माले चाहिँ नि जसरी बेबिलोनको कैदबाट यरुशलेममा इस्केललाई ल्याएर यो कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ 그렇게 해서 지금 8장까지는 에스겔이 소명과 사명을 받고 그리고 이제 타락하고 우상을 섬기며 범죄한 예루살렘의 심판에 대한 것을 8장까지 기록하고 있습니다. हामीले गएको हप्ता 8 अध्यायसम्म हेरेका थियौँ यसरी परमेश्वरले इस्केललाई चाहिँ नि विभिन्न कुराहरू होइन दर्शनमा देखाउनु भयो र यरुशलेम माथिको न्यायको कुरा पनि बताइदिनु भयो 이제 9장부터는 오늘 강의하게 될 9장부터는 예루살렘을 이제 하나님이
이제 처벌하는 그런 환상을 통해서 얘기하고 있습니다. आज हामी 9 अध्यायबाट हेर्दैछौँ यरुशलेमलाई दण्ड दिने जुन दर्शन चाहिँ नि फेरि हिजकियलले देख्दछन्। 9장을 보면 이제 처벌할 대상들이 등장합니다. यहाँनिर 6 अध्यायमा हामी हेर्ने हो भने 그래서 예루살렘에 살고 있는 모든 거민이라고 하죠. 예루살렘의 거민의 대학살을 예언합니다. 9장 1절에서 11절까지의 내용이요. हामीले 9 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ नि यहाँनिर ती मूर्ति पूजकहरूको हत्या भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 어떻게 심판할 것인지 또 3장에서 7절까지는 그 살육할 대상자, 심판하는 사람들을 이렇게 죽이게 되는데 그것에 대한 명령. 그 다음에는 이제 그 모습을 보고 에스겔이 탄원을 합니다. 하나님께. यो चाहिँ हिजकियलले देखेको दर्शन है। यो भइसकेको चाहिँ दर्शन देख्यो। के देख्यो भने जब त्यो यरुशलेमको मन्दिरमा भएका ती मानिसहरूलाई होइन न्याय गर्दै गर्दा कसरी गरेको त? त्यहाँनिर एउटा कपडा लगाउन लगाएको छ अनि मसीदानी राख्न लगाएको छ र तिनीहरूमाथि निधारमा एउटा चिन्ह पनि लाउन लगाएको छ अनि परमेश्वरले न्याय गर्नुभएको छ। 9장 1, 2절에서 보면 살육자 그 하나님의 심판을 수행할 살육자가 등장하는데 그가 누구냐면 6사람이 등장해요. 근데 천사들이지요. 하나님이 보내신. यहाँनिर 9 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने हो भने अब इजकेलले यहाँनिर एउटा ठुलो स्वर कराएको सुन्छन् र त्यहाँनिर होइन हतियार बोकेर मानिसहरू आएको देख्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ 6 जना यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 पदमा 6 जना मानिसहरू छन् अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको दूत देखा पर्दछन्। 그래서 이제 3절에서 7절을 보면은 하나님이 명령을 내리고 9절에서 11절 보면은 그 명령대로 살육이 명령이 그대로 진행된 걸 볼 수 있습니다. यसरी 6 जना मानिस देखा परिसकेपछि उनीहरूले कम्मरमा मसीदानी त्यसै गरी होइन यसरी भिरेर आएको छ। अनि 3 देखि 7 पदमा हेर्ने हो भने अनि सबै मानिसहरूमाथि न्याय गरेको हामी यहाँ देख्छौँ। यो कुरो चाहिँ इजकेल देखेको दर्शन हो। 하나님께서 어떻게 명령하냐면 가증한 일로 인해서 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라고 하십니다. यहाँनिर हामीले 4 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले न्यायको चाहिँ यरुशलेमको सहरका चारैतिर गएर त्यसका होइन गरिएका सबै घिनलाग्दा काम गर्नेहरू देखे अनि त्यहाँको निधारमा चाहिँ नि एउटा चिन्ह लगाएका हामी पाउँछौँ। 그리고 그들을 불쌍히 여기지도 말고 긍휼히 여기지도 말고 늙은 자나 젊은 자나 처녀나 어린이나 여자나 다 죽이라고 합니다. यहाँनिर शोक र विलाप गर्ने सबै मानिसहरूको निधारमा चिन्ह लगाएको छ। त्यसपछि 6 पदमा वृद्ध मानी तरुण तरुणी स्त्री बालकहरू सबैलाई खतम पार र तर निधारमा त्यो चिन्ह भएको कसैलाई पनि नछौ भनेको छ। चिन्ह भएलाई चाहिँ नछौ अरूलाई चाहिँ खतम पार भनेर त्यो दर्शन देखे इजकेलले। 그리고 성전의 그 시체들로 모두 뜰에다가 채우라고 이렇게 명령합니다. अनि जो यरुशलेममा ती घिनलाग्दा काम गर्ने सबैलाई खत्तम गर भनेको हामी पाउँछौँ। 어, 역사의 주관자이신 하나님은 이렇게 죄에 대해서 무섭고 엄격하게 심판하십니다. यसरी परमेश्वरले चाहिँ नि घिनलाग्दा काम गर्नेहरूमाथि गरेको न्याय र दण्डलाई इजकेलले दर्शनमा देखे। 이 8장은 9장은 8장의 그 성전에서 죄 지은 그 하나님 섬기는 거룩한 성전의 처소를 타락하고 부패하게 만드는 그 죄악을 보고
हामीले 8 अध्यायमा हेऱ्यौँ कि यरुशलेमको मन्दिरभित्र ती मूर्ति पूजा गर्ने घिनलाग्दा काम गर्ने मानिसहरूलाई 하나님께서는 천사를 명하사 예루살렘 성전에서부터 대살육을 감행토록 하신 것입니다. अनि 9 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले ती घिनलाग्दा काम गर्ने मानिसहरू सबैलाई नष्ट गरेको हामी देख्दछौँ। हिजकियले यो दर्शन पनि देखे। 그러니까 에스겔이 하나님 앞에 탄원을 합니다. 8절을 보면 हामीले यहाँनिर 8 पदमा हेर्ने हो भने हिजकियले यसरी भन्दछन्, 주 여호와여 예루살렘을 향하여 분노를 쏟으시오니 이스라엘의 남은 자를 모두 멸하시라이까 하고 탄원을 합니다. अनि हिजकियले 8 पदमा हे परमप्रभु परमेश्वर यरुशलेममाथि आफ्नो क्रोध खन्याउनु हुँदा इजरायलका बाँचेकाहरू जम्मैलाई पनि के तपाईँ सर्वनाश गर्नुहुन्छ र भनेर बाँचेकाहरूलाई बचाइदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना हिजकियल गर्दछन्। 이렇게 심판을 중단하기를 요구하는 에스겔 선지자의 당부를 하나님께서는 거절하셨습니다. अनि जब हिजकियलले गरेको यो अन्तर्विन्ती परमेश्वर सुन्नुहुन्छ। 이것을 보면 회개하지 않는 자에게는 심판이 따르고 구원의 반열에 들어갈 수 없음을 말하고 상기시킵니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने यदि पश्चातापी हृदय नहुने हो भने उनीहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। 이렇게 예루살렘의 그 죄악상을 보고 심판할 것을 하나님께서는 이렇게 이상으로 보여주시면서 결국은 하나님의 영광이 성전을 떠났게 됩니다. यसरी त्यो बेलाको समयमा यरुशलेमको मन्दिर अति नै पतन भएको कारणले गर्दा हामीले 10 अध्यायमा हेर्ने हो भने यरुशलेमबाट परमेश्वरको महिमा हटेको हामी पाउँदछौँ। 예루살렘의 그 숯불 재앙을 환상으로 보여줍니다. अनि यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हटेको कुरा पनि हामी देख्दछौँ यरुशलेमबाट। 말씀을 보면 가는 베옷을 입은 사람이 천사거든요. 이 천사에게 이르시되 숯불을 가득 움켜가지고 성읍에 흩으라라고 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 10 अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यसपछि मैले हेरेँ करूबहरूका होइन शिरदेखि मास्तिर भएको विस्तृत क्षेत्र होइन निरको सिंहासन जस्तै केही देखा पर्यो भनेको छ। हिजकियले यो दर्शन देख्दैछ यरुशलेममा। 이 비유는 결국 장차 예루살렘 성읍이 바빌론 군대에 포위되어서 공격을 받아가지고 불바다가 될 것을 보여주는 예언이라고 할 수 있습니다. यो घटनाहरू कति पुरा भइसकेको छ किनकि हिजकियलले फेरि यरुशलेम माथि बेबिलोनको सेनाहरू जानेछन्, आक्रमण गर्नेछन्, यरुशलेममा आगो लगाइदिनेछन्, त्यो कुरा हिजकियलले देखे। 예루살렘 성전은 거룩한 하나님께서 예배하고 제사드리며 하나님이 영광을 받으시는 곳입니다. किनभने यरुशलेमको त्यो मन्दिर त्यो बेलाको समयमा यस्तो थियो कि त्यहाँनिर यदि पवित्रतामा परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भने परमेश्वरको महिमाले भरेको थियो। 그런데 유다 백성들이 거듭되는 죄악을 지음으로 말미암아 하나님께서 예루살렘 성읍을 친히 멸망시키기로 결심하신 것입니다. तर यहुदाका मानिसहरूले यरुशलेमको मन्दिरमा परमेश्वरको महिमा होइन मूर्ति पूजा गरेको कारण परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट हट्यो र परमेश्वरको न्याय यरुशलेममा आयो। 우리는 거룩한 하나님의 성전입니다. 성도는 하나님의 성전입니다. अब आजको दिनमा हामी नै परमेश्वरको मन्दिर हौ। 예루살렘 성전이 죄를 지은 것처럼 우리 성전도 거룩하지 않고 정결하지 않으면
하나님께서 우리도 또한 심판의 대상입니다. अब आजको दिनमा हेर्ने हो भने त्यो बेलामा त यरुशलेमको मन्दिर थियो। आज होइन हामीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हामीहरू नै हो। यदि हाम्रो यो मन्दिर पनि एकदम पवित्र राखेन भने, एकदम सफा राखेन भने हामीबाट पनि परमेश्वरको महिमा हट्नेछ र परमेश्वरको न्याय हामीमाथि पर्नेछ। 결국 이제 10장 9절에서 22절까지의 내용을 보면 हामी 10 अध्यायको 9देखि 22 पदमा हेर्ने हो भने 예루살렘의 멸망을 이제 그 환상을 통해서 예고합니다. यहाँनिर यरुशलेमको मन्दिर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको, पतन भएको, न्याय गरेको दर्शनमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그 숯불 환상을 통해서 앞에서 말한 바와 같이 그 심판하실 것을 예언하죠. हामीले अगाडि हेऱ्यौँ सुती कपडा लगाएको होइन, भाङ्रा लगाएको अनि परमेश्वरको महिमा हटेको। त्यस्तै अब यहाँनिर हेर्ने हो भने 구름을 타고 예루살렘을 떠나는 그 하나님의 영광이 떠나는 환상을 볼 수 있는데 हामीले यहाँनिर चाहिँ नि यरुशलेमको मन्दिरबाट परमेश्वरको महिमा हट्यो। 여기에 나오는 네 생물과 네 그룹의 환상은 역시 에스겔 앞에 에스겔 1장 거기에서 나왔던 내용과 같습니다. अनि यहाँ 9 पदमा पनि हेऱ्यो भने 4वटा भाङ्राहरू रहेछन्। प्रत्येक करूबको छेउमा एउटा एउटा होइन पाङ्ग्रो, ती पाङ्ग्राहरू चहकिला पितमणि जस्तै देखिन्थ्यो भनेछ। जसरी हामीले 1 अध्यायमा हेरेको थियौँ नि, यो दर्शन इस्राएलले देखे। 하나님의 영광이 예루살렘 성전을 떠나신 것은 두 가지 의미를 담고 있습니다. यरुशलेमको मन्दिरबाट परमेश्वरको महिमा हटेको 예루살렘 성전, 곧 지성소를 하나님이 지상에 임재하는 처소로 삼으셨었는데 이제는 더 이상 예루살렘 성전을 그 하나님이 임재하는 처소로 삼지 않겠다는 의미가 하나 있고 एउटा चाहिँ जस्तै हामीलाई थाहा छ यरुशलेमको मन्दिर महापवित्र स्थान, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा र उपस्थित थियो। अब त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा हट्यो। 또 하나는 하나님께서 택한 유다 백성과의 거룩한 신령한 교제를 끊으시겠다는 의미가 담겨 있습니다. अनि अर्को चाहिँ नि परमेश्वरले चुन्नु भएको जाति यहुदा होइन, इजरायली यहुदाका मानिसहरूबाट पनि परमेश्वर होइन हटेको हामी देख्छौँ। अनि उनीहरूमाथि न्याय परेको देख्छौँ। 마찬가지로 우리도 하나님의 백성이라 칭함을 받은 성도들이지만 अनि आज हामीहरू पनि होइन परमेश्वरले चुन्नु भएको जाति हौँ। 죄를 범하면 하나님과의 관계가 끊어지게 되며 결국 멸망에 이르게 됩니다. जसरी इजरायलीहरू परमेश्वरको सम्बन्धबाट भङ्ग भएर परमेश्वरको न्याय इजरायलमाथि पर्यो भने आजको दिनमा पनि हामी पनि परमेश्वरको छोराछोरी त हौ नि। हामी परमेश्वरको आज्ञामा जिउँदैन भने परमेश्वरको सम्बन्ध भङ्ग हुन्छ, उहाँको न्याय हामीमाथि पर्न सक्छ। 심판, 이제 11장으로 넘어가면 심판과 구원에 대한 내용을 담고 있습니다. 11 अध्यायमा गएर हामीले हेर्ने हो भने न्याय र होइन मुक्तिको कुरा हामी पाउँदछौँ 11 अध्यायमा। 그리고 에스겔이 주의 신에 이끌려서 다시 바벨론으로 돌아가서 그 본 것을 전하게 됩니다. जसरी इजरायलीहरूलाई कैद गरेर बेबिलोनमा लगिन्छ, न्याय गरिन्छ परमेश्वरले। 70 वर्षपछि बेबिलोनबाट फेरि उनीहरू सफा भएपछि यरुशलेमै फर्काइ ल्याउने कुरा। 1절에서 13절까지 내용은 예루살렘의 지도층, 즉 고관들에 대한 심판의 예언입니다. 1 पददेखि 13 पदसम्म चाहिँ नि 11 अध्यायको यरुशलेममा रहेका अगुवाहरू, त्यहाँका राजा राजकुमारहरूलाई चाहिँ नि
परमेश्वरको न्यायको भविष्यवाणी 14절에서 21절까지의 내용은 바벨론 포로로 잡혀간 자들에 대한 회복, 구원에 대한 약속을 기록하고 있습니다. 14 पददेखि 21 पद चाहिँ नि बेबिलोनमा कैद गरिएर लगिएकाहरूको पुनर्स्थापना र मुक्तिको प्रतिज्ञा 22절에서 25절까지는 하나님이 영광이 성전으로부터 떠나고 주의 손이 에스겔을 데리고 바벨론으로 옮기거든요. 그때 바벨론에 있는 자들에게 에스겔이 보고 들은 것을 전달하는 내용입니다. अनि 22 देखि 25 पदमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ नि जसरी यरुशलेमबाट हटेको कुरा इजकेलले दर्शन देखे त्यसपछि इजकेललाई फेरि च्याप्पमाथि आत्मामा उठाएर बेबिलोनमा लगिन्छ हामी सपनामा कहाँ कहाँ पुग्छौँ त्यस्तै इजकेललाई चाहिँ बेबिलोनमा लगिन्छ अनि बेबिलोनमा लगिसकेपछि अनि बेबिलोनमा भएकाहरूलाई चाहिँ नि यो कुरो सुनाएको हामी पाउँदछौँ अनि 25 पदमा चाहिँ मैले निर्वाचित भएकाहरूलाई बताएँ भनेको छ बेबिलोनमा गएपछि उता शरीरमा त्यहाँ लगेर बताए 이 내용을 비유로 보여주신 것을 알아보도록 하겠습니다. यो चाहिँ परमेश्वरले इजकेललाई दर्शनमा होइन देखाउनु भएको हो 예루살렘의 지도층들에 대한 심판의 예언을 가마에서 고기를 끌어내라는 비유를 통해서 경고하고 있습니다. किनभने जब कबार नदीको किनारमा चाहिँ नि इजकेल थिए अनि त्यहाँ गएर फेरि बताए इजकेलले 여기서 성읍은 가마를 의미하고 가마가 어떤 가마냐면 불을 떼는 그런 곳을 가마라고 그래요. अनि 그리고 अर्को चाहिँ अ, 고관들은 고기로 표현하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 12मा हेर्ने हो भने निर्वासित मानिसहरूको लागि केही चिन्ह हामी दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ 이 고기 가마 비유는 심히 가증스런 죄를 지은 유다 지도자들과 백성들을 심판하겠다는 뜻을 가진 겁니다. यहाँनिर चाहिँ के दर्शनका कुराहरू के व्यवहारिक कुराहरू हामी पाउँछौँ खासमा चाहिँ ती पापी र बागी इजरायलीहरूमाथि परमेश्वरको न्याय हुनेछ भन्ने कुरो इजकेलले देखे 이것을 보면 지도자가 범죄하면 이 범죄를 하나님께서는 특별하게 다루신다는 진리를 또 보여줍니다. अनि अर्को चाहिँ नि कुनै पनि अगुवाहरूले अनि यहाँनिर त अगुवाहरूले गर्दाखेरि सबै पतनै भएको छ त्यसले गर्दा अगुवा जब बिग्रिन्छ सबै कुरो बिग्रिन्छ भन्ने कुरो पनि हामी पाउँदछ 자, 그래서 그런데도 무지하고 영안이 어두운 자들은 이 급박한 그 무서운 심판 앞에서도 평안하다, 안전하다 이렇게 하고 자위하는 것을 볼 수 있습니다. अनि हामीले यो 11 अध्यायको दोस्रो खण्डमा हेर्ने हो भने यदि त्यो न्याय हुँदै गर्दाखेरि पनि जो विश्वासमा बाँचेकाहरूलाई चाहिँ नि परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुनेछ 이렇게 1절에서 13절에서 유다 지도자들과 백성들의 처참한 심판을 고기 가마를 통해서 선포했는데 विशेष गरी यहाँनिर हामीले 11 अध्यायको यसमा हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले एउटा कराई 3 पदमा हेर्ने त्यहाँनिर सहर कराही हो भन्ने भन्छ कराही अनि कराईभित्र होइन हामीहरू चाहिँ मासौँ भनेको पाउँछौँ त्यो सहरभित्र भएका अगुवाहरूलाई यहाँनिर देखाएको हामी पाउँदछौँ 11장 14절에서 21절까지는 11को हामीले 14देखि तल हेर्ने भने 남은 자들을 본토로 귀환할 것을 약속하면서 तर विश्वासमा बाँचेकाहरूलाई चाहिँ नि 바벨론 포로로 잡혀간 자들에게 회복과 구원에 대한 것을 약속합니다.
विश्वासमा बाँचेकाहरू जो बेबिलोनको निर्वासनमा गए तापनि म फेरि तिनीहरूलाई बचाएर यरुशलेम ल्याउने छु भन्ने करार हामी पाउँदछौँ यहाँ। 그러니까 유다의 남은 자들이 이제 그 다시 자기 본토로 귀환하게 된다는 희망찬 예언을 선포하고 있는 것입니다. यहाँनिर चाहिँ यहुदाका मानिसहरू जो बेबिलोनको निर्वासनमा गए उनीहरूको निम्ति आशाको वचन पनि यहाँ पाउँदछौँ। 자, 이것을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 यो घटनाबाट हाम्रो लागि आशा चाहिँ 죄를 짓고 회개하지 않는 유다 지도자들과 그들을 따르는 어리석은 백성들은 심판을 하지만 जसरी यहुदाको पाप गर्ने गर्ने अगुवाहरू र पाप गर्न लगाउने ती अगुवाहरू र पछ्याउने ती विश्वासीहरूलाई जसरी परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो 엄정한 심판 가운데에서도 하나님은 당신의 구속 역사를 이어나가신다는 것입니다. अनि त्यो बिचमा पनि विश्वासमा जिउने मानिसहरू पनि थिए। 그것도 바벨론의 포로민들 가운데에 예비해 주셨다는 것입니다. अनि हामी यहाँबाट के छ बेबिलोनको निर्वासनमा गएको भए तापनि त्यो भित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरू पनि थियो। 유다 땅에서 멀리 보내어서 바벨론에 포로되게 하는 것이 결국은 멸망하고 심판받는 것 같지만 जसरी यहुदाको भूमिबाट बेबिलोन त निकै टाढो छ नि त अहिलेको इराक हो त्यहाँसम्म लगेर यिनीहरूले दुःख पाएको भए तापनि 하나님은 바벨론 땅에서 경건하게 하나님을 섬기게 하셨다는 것입니다. बेबिलोनको भूमिमा गए तापनि त्यहाँनिर पनि परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरू पनि थिए। 우리가 생활하면서 고난 중에 하나님을 더 찾게 되는 것과 비슷합니다. अब आजको दिनमा हेरौँ न आजको दिनमा हामीहरू पनि कति समय दुःख कष्ट समस्या हुन्छ त्यो दुःख र कष्टको समस्याबाट अझ हामीहरू परमेश्वरको नजिकतामा झन् बलियो भइरहेको हुन्छ हामीहरू। 하나님은 경건한 자들로 인하여 구속사를 이어가십니다. किनभने विश्वासमा बाँचेकाहरूद्वारा नै परमेश्वरको कामहरू पुरा भइरहेको हुन्छ। 마지막 부분에서 11장 22절에서 25절을 보면 हामीले 11 अध्यायको 22 देखि 25मा हेर्ने हो भने 예루살렘 동편 산에 머문 여호와의 영광과 जब हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने यरुशलेमको सहरको पूर्वपट्टि त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति थियो। 목격한 모든 이상을 통해서 하나님의 계시를 포로민에게 이제 선포합니다. 에스겔이. अनि त्यहाँ जब त्यो सहरको यरुशलेम सहरको पूर्वपट्टि थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि इजरायलको आत्मालाई उठाएर चाहिँ नि बेबिलोनमा निर्वासितहरू भएका लगेको हामी पाउँछौँ विशेष गरी इजरायललाई 24 पदमा। 그 내용을 보면 여호와의 영광이 예루살렘 성전, 곧 지성소를 떠나서 예루살렘 성읍 동편산에 머문 환상을 보게 되는 것이거든요. यहाँनिर हामीले 22मा हेर्दा यरुशलेमको मन्दिर अति नै फोहोर घृणित भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हटेको छ। अनि हामीले 23 पदमा हेर्ने हो भने पर्वतमाथि त्यो अडियो जो सहरको पूर्वपट्टि थियो भनेको छ यरुशलेम मन्दिरको पूर्वपट्टि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि 24 चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि इजरायलको आत्मालाई बेबिलोनमा लाँदछ। 그래서 더 이상은 예루살렘 성전을 통해서 하나님이 경배받으실 수 없기 때문에 그곳을 떠난 것입니다.
अब यो घटना त हामीले पुरा भइसकेको पाउँछौँ किनकि परमेश्वरको महिमा यरुशलेमको मन्दिरबाट हट्यो र सहरको पूर्वपट्टि थियो भनेको छ। जो पूर्वजमा थियो अनि त्यसपछि परमेश्वरको महिमा त्यहाँ छैन, त्यसले गर्दा यरुशलेम मन्दिर पछि गएर सिद्धियो, पतन भयो। 12장으로 넘어가면 12장에서는 심판의 확실성을 예언합니다. हामीले 12 अध्यायमा हेर्ने हो भने न्याय भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 여기에서는 첫 번째 예언 행동이 있는데 यहाँनिर पहिलो हामीले जुन नाटकीय रूपमा देखाएको घटना हामी यहाँ पाउँदछौँ। 어, 첫 번째 예언 행동은 낮에 이삿짐을 꾸려서 집 밖에다가 내어놓은 후에 한밤중에 아무도 없을 때 집을 메고 야반 도주하라는 명령을 받습니다. यहाँनिर चाहिँ नि परमप्रभुको वचन स्केल कहाँ आएको छ, हेर मान्छेको छोरो तँ एउटा बाँकी घरनाको बिचमा बस्दैछस् होइन, जसका हेर्ने आँखा त छ तर देख्न सक्दैनन्। त्यस्तो बिचमा यहाँनिर स्केलले के गर्छ भने एउटा नाटकीय रूपमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ। 이것은 장차 유다 백성들이 바빌론의 포로로 포로될 것을 예언하는 내용입니다. अनि यहाँनिर के छ भने स्केललाई व्यवहारिक रूपमा के गर्न लाउँछ भने आफ्नो घरको झिटा झाम्टाहरू पोका बनाएर निस्किएको देखाउँछ। यसले के देखाउँछ नि अब यरुशलेममा बस्ने मान्छेहरू सबै पोका पुन्तुरो बनाएर चाहिँ नि निर्वासनमा जानुपर्छ भन्ने कुरो हामी यहाँ पाउँदछौँ। 3 र 4 पद। 17절에서 20절까지는 예루살렘의 이말 기근에 대해서 예언합니다. त्यसै गरी 7 देखि हामी तल हेर्दै जाने हो भने यरुशलेममा आएको अनिकाल हामी यहाँ पाउँदछौँ। 에스겔이 바벨론의 군대의 포위와 공격으로 인해서 성 안에 있는 이스라엘 백성들이 아주 어려운 핍절한 상태의 음식을 먹게 된다는 사실입니다. अब यहाँनिर चाहिँ नि उनीहरूको बिचमा भयङ्करको अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन एकदम दुःख भोगेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그러니까 이 두 번째 이 상징은 뭐냐면 장차 바벨론의 포로될 유다 백성들이 이제 경험하게 될 불안, 초조, 그리고 두려움에 사로잡힌 극도의 긴장 상태를 예언한 것입니다. यहाँनिर विशेष गरी यरुशलेममा रहेका यहुदाका मानिसहरूले भोग्नुपर्ने दुःख र कष्ट इजकेलले नाटकीय रूपमा होइन देखाएको हामी पाउँदछौँ, जुन कुरा 이 उनीहरूले 예언, बिपाउनु परे। 이 예언대로 예루살렘 거민들은 바벨론에 의해서 포위 공격을 받던 18개월 동안에 극심한 불안과 긴장 속에서 지내야 했고, जसरी यो इजकेलले यो भविष्यवाणी गरे होइन, जब बेबिलोनमा रहँदै गर्दाखेरि, तर पनि यता यरुशलेममा चाहिँ नि तरवार अनिकाल रूढीले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै दुःख पाइरहेको थियो। 나중에는 먹을 식물조차 없어서 자녀들을 삶아먹는 비극적인 상황까지 이르게 되었습니다. पछि गएर खानेकुरा नभएपछि आफ्नै सन्तान पनि उनीहरूले खाएको हामी पाउँदछौँ। 이 심판을 보면 하나님은 예언하신 것을 그대로 성취하십니다. त्यस कारणले यो 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 न्यायलाई हामी हेर्ने हो भने परमेश्वरले पापीहरूमाथि एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। 그래서 12장 21절에서 28절 그 내용을 보면 임박한 하나님의 심판을 예언하고 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने एकदम परमेश्वरले ल्याउनु भएको न्याय हामी पाउँदछौँ। 그러나 하나님의 참된 선지자들이 예언하는
이 심판의 예언을 모두 거짓말이라고 성취되지 않는다고 왜곡하는 거짓 선지자들이 있었습니다. अब यहाँनिर हामीले चाहिँ इस्केलले जे कुरो भविष्यवाणी गरेको थियो त्यहाँनिर अरू झुटा अगमवक्ता थियो त्यो त होइन भनेर पनि झुटा अगमवक्ताहरूले भन्दै थिए। 이러한 거짓 선지자들이 만든 속담 때문에 그 백성들은 거짓된 평안과 안전한 것을 생각하게 됐습니다. हामीले यसरी 12 अध्यायमा जब इस्केलले गरेका भविष्यवाणीहरूलाई यथार्थमा यो पुरा हुँदै थियो तर हामी 13 पदमा चाहिँ त्यो समय यो त केही पनि होइन भनेर झुट रूपमा बताउने झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए तिनीहरू पनि दोषी ठहरिए। 오늘날도 이 예수 그리스도가 재림하여 모든 죄악을 심판하시고 이 세상 마지막 날이 가까운다라는 것을 거짓 예언을 하는 사람들이 거짓 선지자가 많이 있고 우리를 유혹하는 것을 볼 수 있습니다. 미혹하게 합니다. अब आजको दिनमा पनि हामीले हेर्ने हो भने हामीले यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा हामी भन्छौँ तर यही कुरा लिएर झुटा रूपमा अफवाह फैलाउने होइन झुटा शिक्षा झुटा अगमवक्ताहरू यो संसारमा आजको दिन पनि धेरै छन्। 그래서 이스라엘 역사 속에 있는 하나님의 그 역사하심과 심판으로만 볼 것이 아니라 오늘날 우리에게 주는 교훈도 생각해 봐야 합니다. हामीले यहाँनिर इजरायलको इतिहास हेर्दै गर्दाखेरि 13 अध्यायमा त्यो बेला पनि झुटा अगमवक्ताहरू झुटा शिक्षाहरू थुप्रै थिए भने आजको दिनमा पनि प्रशस्तै छन्। 성도들도 영적인 분별력을 가져야 합니다. त्यसकारणले आजको दिनमा हाम्रो विश्वासीहरूलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्दछ। 성경에 나오는 지혜로운 다섯 처녀가 등불을 준비하고 신랑 맞이할 준비를 하는 것처럼 जसरी हामीलाई थाहा छ नि बाइबलमा आएको 10 कन्ये होइन जसले चाहिँ नि जुन 주님이 तयारी 재림하는 주님이 재림하시는 다가오는 심판의 때를 대비해서 त्यसकारणले जसरी त्यो कन्याहरूलाई हेऱ्यो भने त्यहाँनिर तयारी गर्ने पनि छन् बिना तयारी बस्ने मानिस छन् तर यसो ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको लागि हामी सदैव तयारी हुनु पर्दछ। 우리는 항상 깨어서 그리스도의 재림을 준비하는 신앙 자세를 가져야 합니다. त्यसकारणले हामी सधैँ तयारी हुनु पर्दछ जब यसो ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि सदैव उहाँको साथ हुनको निमित्त हामी हाम्रो मण्डली विश्वासी सबैजना तयारी। 자, 13장을 보겠습니다. 13장은 거짓 선지자들 이렇게 왜곡되게 미혹하는 거짓 선지자들에 대한 탄핵의 내용입니다. अब हामी यहाँ 13 अध्यायमा हेर्ने हो भने 13 अध्यायमा चाहिँ नि झुटा ती अगमवक्ताहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। 1절에서 16절까지는 거짓 선지자들에 대한 실상과 심판. यहाँनिर झुटा अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ नि दोषी ठहरिएका र उनीहरूमाथि गरेका न्यायलाई हामी हेरौँ। 13장 17절에서 23절까지는 거짓 여선지자들에 대한 심판의 내용을 담고 있습니다. हामीले 1देखि 16 पदमा झुटा अगमवक्ताहरूको वास्तविक र परमेश्वरको न्याय अनि 17देखि 23 चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू माथि न्याय। 이 거짓 선지자들의 특징이 있습니다. यो झुटा अगमवक्ताहरूको पनि विशेषता हामी पाउँछौँ। 어, 거짓 선지자들의 대표적인 특징은 자신의 개인의 유익을 위해서나 또 영혼을 노략질하는 그런 데 목적을 두고 있습니다. यो झुटो अगमवक्ताहरूको विशेषतालाई हामी हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू के गर्छ भने मानिसहरूलाई चाहिँ नि आफू केन्द्रित गर्छ।
기록을 좀 해놓으시면 도움이 되실 것 같습니다. 13장 1절에서 16절까지의 내용을 기반으로 거짓 선지자들의 예언의 특징을 7가지로 말씀드리겠습니다. झुटा अगमवक्ताहरूको वास्तविकतालाई हामी हेरौँ न तिनीहरूको विशेषता नि पाउँछौँ वास्तविकता पाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी यो 13 अध्यायको 1देखि 16 पदमा पाउँछौँ यो भित्र तिनीहरूको विशेषता चाहिँ 7वटा छ हामी हेरौँ है त 첫째로 거짓 선지자들의 예언은 자기 마음대로 예언합니다. 2절을 근거로 2절 2 पदमा हेर्नुहोस् त यो झुटा अगमवक्ताहरूले नम्बर 1मा 2 पदमा पाउँछौँ झुटा अगमवक्ताहरूले अगमबाणी गर्दाखेरि आफ्नै कल्पनाको अगमबाणी गर्छ 2 पद आफ्नै कल्पनाको अगमबाणी 또 거짓 선지자들은 하나님의 계시를 받지 않고 예언합니다. 3절 अनि 3 पदमा हेर्ने भने झुटा अगमवक्ताहरूले केही दर्शन नदेखेर पनि आफ्नो आत्माको कुरा बताउँछन् 세 번째는 사람들에게 허탄한 것을 보고 바라보게 합니다. 바라게 합니다. 6절에 있는 말씀이. अनि 6 पदमा हामी पाउँछौँ तेस्रो यी झुटा अगमवक्ताहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिनीहरूका दर्शन असत्य छन् र अनि जोखना चाहिँ उनीहरूले झुट छन् 그리고 6, 7절에 보면은 하나님의 말씀을 사칭한다고 합니다. अनि हामी 6मा पनि पाउँछौँ अनि 7मा पनि हेर्छ चाहिँ परमप्रभुको वचनलाई चाहिँ उनीहरूले उल्टो पाल्टो बनाउँछन् 그 다음에 5번째로는 10절의 말씀을 참고로 거짓으로 하나님의 백성을 유혹합니다. हामीले 10 पदमा पाउँछौँ शान्ति नहुँदा पनि शान्ति भनेर उनीहरू भन्छन् 10절과 또 16절을 보면 죄에 대해서 경고와 회개의 촉구가 없습니다. हामीले 10 पद अनि गएर 16 पदमा हेर्ने हो भने शान्ति छैन अशान्ति छ तिनीहरूले के भन्छ शान्ति नै भन्छ 13절과 14절 보면은 결국 이 거짓 선지자들은 하나님의 에, 형벌을 받아서 그들이 멸망하는 말하자면 하나님의 형벌을 받아 멸망하는 원인이 됩니다. अनि हामीले 13 अनि 14 पदमा हेर्ने चाहिँ अन्तमा गएर परमेश्वरको न्याय चाहिँ उनीहरूमा 자, 여기 또 거짓 선지자들에게 예언된 심판들이 있습니다. 13장 8절에서 16절을 참고하면 हामीले यहाँनिर यो झुटा अगमवक्ताहरूमाथि परमेश्वरले गर्नुहुने न्याय पनि हामी यहाँ पाउँछौँ 어, 성경 전체적으로 보고 에스겔서를 또 같이 참고해서 보면 7가지가 있는데 यहाँनिर त्यो 18 पददेखि हामी तल 23सम्म हेर्ने पाउँछौँ परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ यी झुटा अगमवक्ताहरूलाई 첫째로 칼과 기근에 멸망하게 됩니다. सुरुमा चाहिँ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ नि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ तरुवारद्वारा र अनिकालद्वारा 두 번째로 이방의 포로로 끌려가 죽게 됩니다. र अन्य देश राज्यले कैद गरेर निर्वासन लगेर नष्ट गरिनेछ 세 번째, 하나님의 그 형벌을 당해 죽게 됩니다. अनि परमेश्वरको भयङ्कर न्याय यिनीहरूले भोग्नु पर्दछ 네 번째, 백성의 공회에 들어가지 못하게 됩니다. अनि परमेश्वरको प्रजासँग यिनीहरूको सहभागी हुँदैन 이스라엘의 족속의 호적에 기록되지 못합니다. अनि इजरायलीको अथवा जीवनको पुस्तकमा नाम हुँदैन 본토인 이스라엘 땅으로 귀환하지 못하게 됩니다. अनि यहाँ भएका झुटुसिहरू चाहिँ इजरायलीहरूको पुनर्स्थापना पनि सहभागी हुन पाउँदैन 하나님의 이 이상, 곧 영광을 보지 못하고 흑암을 만나게 됩니다.
अनि परमेश्वरको महिमा यिनीहरूले देख्न पाउँदैन 부모에게 죽임당합니다. र अन्तत यिनीहरू मृत्युमा पुग्दछ। 이렇게 일곱 가지의 그 거짓 선지자들에게 예언된 심판을 말씀드렸습니다. हामीले यहाँनिर 18 देखि तल हेर्दै जाने हो भने यसरी यहाँनिर 7वटा परमेश्वरले न्याय गरेको वचन हामी यहाँभित्र पाउँदछौँ। 네, 14장을 설명해 드리겠습니다. अब 14장은 हामी 14 अध्यायलाई हेरौँ। 14장은 심판의 필연성을 얘기하고 있습니다. यो 14 अध्यायमा चाहिँ न्याय चाहिँ अपरिहार्य रूपमा आउँछ भनेर बताए। 배도한 그러니까 하나님의 말씀을 어기고 순종하지 않는 그것을 이제 좀 한자어로 배도 이렇게 얘기하는데 이렇게 타락한 유다를 향해서 유다 백성을 향해서 심판하고 경고하는 내용입니다. यो चाहिँ एउटाका मानिसहरू जो परमेश्वरतिर फर्किनै चाहँदैनन् ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको न्याय चाहिँ नि अपरिहार्य रूपमा हुनेछ भनेर इस्केलले बताए। 그래서 이스라엘 장로들에게 심판하는 이유를 설명하고 있고 यहाँ चाहिँ विशेष गरी इजरायल त्यो यहुदाका विशेष गरी एल्डरहरूलाई परमेश्वरको न्याय र न्याय हुनुको कारण पनि बताएको छ 1देखि 11 पद। 그리고 그 심판은 결코 피할 수 없음을 경고하고 있습니다. यो न्याय चाहिँ हटाउन सकिँदैन भनेर पनि बताए। 다시 말해서 에스겔 선지자는 거짓 선지자들의 유혹을 받은 타락한 유다의 장로들의 거짓과 위선을 이렇게 책망하면서 विशेष गरी इन्जिकेल अगमवक्ताले चाहिँ नि त्यो बेलाको समयमा झुटा अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि यो न्याय तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ भनेर चेतावनी दिए। 하나님이 가장 싫어하시는 우상 숭배를 하는 종교 지도자들과 유다 백성들에게 심판을 엄중하게 선포하는 것입니다. 12 पददेखि 23 पदमा चाहिँ नि यो न्यायबाट कोही पनि उम्किन सक्दैन भनेर चेतावनी दिए इस्केलले। 14장 전반부인 1절에서 5절까지는 우상 숭배하는 자에게 내려지는 무섭고 엄정한 심판을 경고하고 있고 यहाँनिर हामी 14 अध्यायको 1देखि 5मा हेर्ने हो भने यहाँनिर होइन त्यो मूर्ति पूजा गर्ने परमप्रभुलाई त्याग्नेहरूमाथि न्यायको कुरा बताए। 6절에서 11절까지에는 우상 숭배하는 것을 배격할 것을 권면하고 있습니다. हामीले 1देखि के अरे 6देखि 11 पदमा हेर्ने हो भने पश्चाताप नगरिकन पश्चाताप नगर्ने परमेश्वर नफर्किनेहरूमाथिको न्याय। 그러니까 하나님께서 택한 백성을 벌하시는 것은 완전한 파멸이 아니고 회개하여서 성결하게 하는 데 목적이 있습니다. तर परमेश्वरको योजना चाहिँ नि सबैलाई नष्टै गर्ने योजना होइन, तर पश्चातापी भएर यदि फर्किन्छन् भने तिनीहरू चाहिँ मेरो प्रजा हुनेछ र म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछ भनेर पनि बताए 11 पदमा। 14장 12절에서 23절까지의 내용을 살펴보면 यहाँनिर 12 पददेखि 23 पदलाई हेर्ने हो भने 음, 남은 자를 통해서 또 구원할 것을 밝히십니다. यहाँनिर विश्वासमा बाँचेकाहरूलाई चाहिँ नि परमेश्वरले नै बचाउनु हुनेछ। 음, 예루살렘의 멸망 중에서 의인들의 증보 기도를 통해서 구원받지 못하고 있는 절박하고 철저한 환경 속에 있는 사람들에게도 남은 자들을 통해서 구원하신다는 것을 제시하고 있습니다.
यरुशलेममा भएका मानिसहरू जो भित्र होइन विश्वासमा बाँचेकाहरू म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूलाई चाहिँ नि म बचाउनेछु। 14장 11절에서 23절의 내용을 요약하면 हामीले 14 अध्यायको 12देखि 23सम्मकोलाई हेर्ने हो भने 예루살렘의 처절한 파멸, 바벨론의 포로됨, 그 이후에 남은 자를 통해서 본토로 회복할 것을 예언하고 있습니다. पापमा रहेका मानिसहरूलाई बेबिलोनको निर्वासनमा लिएर जाने र त्यो बीचमा विश्वासमा बाँचेकाहरूलाई परमेश्वरले ती विश्वासमा बाँचेकाहरूद्वारा नै फेरि एउटा जाति बनाएर पुनर्स्थापना गर्ने भनेर पनि इस्राएलले गर्यो अगमबाणी। 15장에서는 이스라엘의 무익성, 무가치함, 그것을 보고 심판을 하신다고 설명합니다. अनि 15 अध्यायमा चाहिँ इजरायल चाहिँ नि बेकारको भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ 15 अध्यायमा। 당시 이스라엘 사람들은 아브라함의 자손이라는 선민 의식에 빠져 있었어요. त्यो बेलाको समयमा इजरायलीहरू चाहिँ हामी त अब्राहमको सन्तान हौ भनेर उनीहरू विश्वास गर्थे। 그래서 하나님을 배반하는 배도와 반역의 심각성을 느끼지 못하고 अनि परमेश्वरको आराधना अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ गर्दैन। 교만에 빠짐으로써 그 무익한 포도나무처럼 되었다고 말하고 있습니다. त्यस कारणले हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ कि यो इजरायल कामै नलाग्ने दागको बोट भन्न हामी पाउँछौँ। किनकि हामीले दाग अथवा अङ्गुरलाई हेर्ने पनि त्यसमा फल लागेन भने कुनै पनि कुरामा काम लाग्दैन कि अङ्गुरको बोट। 15장 1절에서 8절까지 내용을 보면 열매를 맺지 못하는 쓸모없는 포도나무로 패역한 유다 백성을 비유하면서 그들의 최후를 말하고 있습니다. हामीले 15 अध्यायको 1देखि 8 पदमा हेर्ने हो भने जसरी दागको बोटमा होइन फल लागेन भने न त त्यो केही काठ हुन काम लाग्छ न त केही न केहीको के। जस्तै अङ्गुरको बोटमा फल लागेन भने न त्यो डोरी बाँध्न काम लाग्छ न बार बाँध्न केही काम लाग्दैन नि अङ्गुरको बोट। त्यस्तै दागको बोटको काठ वनका अरू कुनै रुखहरूको हाँगाभन्दा असल छ र भनेर हामी यहाँ बताएको पाउँछौँ इजकेलले। 말씀에 보면 숲풀 가운데 있는 포도나무를 불에 던질 땔감이 되게 한 것 같이 이렇게 유다 백성이 불에 던질 땔감 같다고 표현하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 5 पदमा हेर्यो भने यदि यो सिँगै हुँदा त केही कामको थिएन भने आगोले भस्म भएर होइन कोइला भएपछि पनि झन् के कामको। अब यो दागको बोट अङ्गुरको बोट काम लागेन जलाइदियो त्यसको कोइला पनि हुँदैन कि कामै लाग्दैन। त्यस्तो भयो इजरायलीहरू। 우리가 여기서 교훈받을 수 있는 것은 열매 맺지 못하는 신앙은 하나님 앞에서 아무런 가치가 없다는 것입니다. अब आजको दिनमा हामीले हेर्यो भने यदि हामी परमेश्वरमा परमेश्वरको छोराछोरी हामी भएर भने हामीमा साँच्चै नै पवित्र आत्माको फलै फल्दैन भने हामी पनि कामै नलाग्ने दागको बोट जस्तै हो। 그리고 하나님께서 일단 심판을 시작하시면 그 준엄한 심판을 피할 자가 아무도 없다는 것입니다. त्यस कारणले परमेश्वरको न्याय र उहाँले गर्नुहुने न्यायमाथि हामी पनि कामै नलाग्ने हुँदछ। 그리고 이 16장으로 가면은 그 이스라엘 죄악에 대한 고발과 심판을 예고하고 있습니다. हामीले 16 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने यहाँनिर पनि यरुशलेम होइन इजरायलको बारेमा यसले बताउँछन्। 바벨론의 포로가 된 에스겔은 예루살렘 곧 이스라엘의 과거 역사를 상기시킵니다. यहाँनिर बेबिलोनमा कैदमा इजकेल त बेबिलोनको कैदमा पुगिसकेको छ भए तापनि यरुशलेमको विगतका कुरालाई फेरि इजकेल सम्झाउँछन्।
그 과거 역사에 하나님이 베푸신 사랑과 어, 또 거기에 죄악으로 대응하는 이스라엘 백성의 패역한 모습을 지적합니다. अनि यो 16 अध्यायमा साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई अति धेरै प्रेम गरेर यहाँसम्म ल्यायो। तर यो इजरायली, यो बागी जाति भनेर इजकेल यसरी प्रस्तुत हुन्छ। 그것을 16장에서는 하나님과 선민들의 관계를 혼인한 신랑 신부로 비유하여서 हामीले 심판을 예고합니다. हामीले यहाँनिर 16 अध्यायमा गरे नि त्यो इजरायल जो घिनलाग्दा व्यवहार गर्ने भनेर यहाँनिर हामीले केही उदाहरण पनि दिएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 이스라엘 백성이 출애굽에서 또 왕국으로 성장하기까지의 하나님의 사랑을 묘사하고 있고 यहाँनिर परमेश्वरको प्रेमलाई प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। 하나님께서 이스라엘을 심판하시는 이유와 또 그 방법들을 제시하고 있습니다. अनि यहाँनिर चाहिँ नि एउटा उदाहरण दिएको पनि हामी पाउँछौँ, जसलाई एकदम राम्रोसँग हुर्काएको, माया गरेको, र पनि त्यो चाहिँ नि फेरि व्यभिचार गर्न गएको। 하나님과 유다, 하나님과 성도를 신랑 신부 관계로 비유한 16장 1절에서 14절을 보면 हामीले यहाँनिर होइन इजरायललाई चाहिँ नि एउटा श्रीमतीको रूपमा यहाँ देखाउँदै होइन 16 अध्यायको 1देखि हामीले 14 पदमा हेर्ने हो भने 그 어린 시절 길가에 버려져 죽음 직전에 있던 보아의 그 상황, 그것을 말하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 5 पदमा हेर्ने हो भने एउटा घृणित होइन त्यत्तिकै जन्मदै एउटा मैदानमा फालेको हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ हामी इजरायलले यहाँ देखाएको हो। 이 고아로 비유된 유다 백성들이 하나님의 은혜로 입양되어서 우아하고 아름다운 여성으로 양육되고 अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा होइन एउटा हामी अहिले यसरी सम्झौँ न, कहीँ बाटोमा एउटा बच्चा फालिदिएको छ अनि एउटा कुनै पनि मान्छे ल्यायो, त्यसलाई एकदम हुर्कायो, राम्रो बनायो। त्यस्तै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा दासत्वमा बसेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले एकदम राम्रोसँग माया गरेर ल्याएको छ। 성숙한 여성으로 성숙하여 신랑으로 비유된 하나님과 혼인하게 된다는 사건을 비유로 말씀합니다. हामीले यहाँनिर 16 अध्यायको 13 पदमा हेर्नु चाहिँ त्यस्तो फालेको मानिस जसलाई चाहिँ नि होइन लिएर आयो, अत्यन्तै सुन्दरी बनायो, रानी हुने योग्यको त भइस पनि भनेको छ। यति राम्रो बनायो परमेश्वरले इजरायल जातिलाई। 그러니까 하나님께서 길가에 버려져서 죽을 수밖에 없는 아이와 같은 그런 유다 백성들에게 하나님이 관심을 가지시고 사랑을 베푸신 것을 또 볼 수 있습니다. यहाँनिर वास्तवमा इजरायल जातिलाई हेर्ने हो भने एउटा फालिएको जाति हो। परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेममा एउटा सुन्दर असल मानिस बनाएर लिएर आए। तर फेरि के भयो त, यहाँ 17 पदले भने चाहिँ इजरायल जाति त परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने त गएर फेरि मूर्तिसँग पो वेश्यावृत्ति गरेर बसेको छ। 영적으로 이렇게 신랑과 신부로 유다 백성을 비유한 것처럼 우리 성도들도 신랑 되신 하나님과 혼인한 하나님의 사랑스러운 아내인 것입니다. यहाँनिर आत्मिक रूपमा एउटा श्रीमतीको रूपमा यहाँनिर देखाएको हामी पाउँछौँ। आज हेर्नु भने हामी पनि हाम्रो परमेश्वर दुलाहा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हामी दुलाही हौँ। जसरी परमेश्वरसँग हामी पवित्रतामा जिउनु पर्दछ। 하나님 이제 16장 15절에서 34절의 내용을 보면
하나님의 언약을 저버리고 행음하는 유다에 대해서 기록하고 있습니다. हामी यहाँनिर 16देखि 16 अध्यायको 16देखि तल हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई त्यागेर एकदम मूर्ति पूजा गरेको इजरायललाई हामी यहाँ पाउँछौँ। 여기서 행음이라는 것은 우상 숭배하는 행위를 비유한 것입니다. यहाँनिर हामीले वेश्यावृत्ति भन्ने कुरा पाउँछौँ। यो चाहिँ इजरायलले गरेको मूर्ति पूजा हो। 구속의 언약을 저버린 유다 백성의 죄악상을 어, 통하여 그들이 당할 수치와 형벌을 맹렬히 경고하고 있습니다. यहाँनिर जसरी परमेश्वरले प्रेम प्रेम गरेर लिएर आए, तर यी मानिसहरूले चाहिँ के गर्यो भने अन्य देवताहरूसँग होइन मूर्ति पूजा गरे, वेश्यावृत्ति गरे, परमेश्वरलाई त्यागे। 보면은 하나님의 택한 백성이었던 유다 민족이 하나님을 경외하고 하나님이 그렇게 고아와 같은 아이를 사랑으로 이렇게 이끄신 것처럼 하나님의 사랑을 저버리고 남방의 애굽을 따라갔습니다. विशेष गरी हामीले यहाँनिर 26 पदमा हेर्ने हो भने जसरी एउटा बालकलाई कुनै पनि मानिसले सडकबाट टिपेर ल्याएर एउटा सुन्दर बनाए, परमेश्वरले पनि इजरायली जातिलाई त्यसै गरी नै दासत्वबाट निकालेर ल्याएर एउटा एकदम असल रूपमा डोर्याउनु भयो। तर हामी 26 पदमा चाहिँ अन्तमा गएर त नि मिश्र छिमेकीसित पो त्यसले वेश्यावृत्ति र काम वासना गरे भने चाहिँ मूर्ति पूजा गर्न पुगे। 또한 북방의 아수르와 갈대아 또 지중해 연안의 블레셋과의 더불어서 교역을 합니다. 그리고 그들의 우상을 받아들여서 섬깁니다. त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई मात्रै पुज्नु पर्ने, अन्त गएर कहिले मिश्रसँग मिलेको छ, कहिले असुरीहरूसँग मिलेको छ, कहिले बेबिलोनहरूसँग मिलेको छ र उनीहरूको मूर्तिहरूलाई पूजा गरेको छ, परमेश्वरको आराधना गर्न छोडेर। 이런 부끄러운 영적 간음을 서슴지 않았습니다. यसरी आत्मिक रूपमा इजरायलीहरू पतन भए। 16장 35절에서 52절까지의 내용을 보겠습니다. 16 अध्यायको 35 पददेखि हामी तल हेरौँ। 이 내용은 소돔과 고모라의 범죄 행위를 비교하여 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर चाहिँ नि न्यायको कुरा पाउँछौँ। जसरी परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई न्याय गर्नुभएको थियो, 하나님과 언약을 저버린 유다에 대한 심판입니다. परमेश्वरको करारलाई भङ्ग गर्ने यहुदाका मानिसहरूमाथिको न्याय। 전반부인 35절에서 43절을 보면 음행한 유다 백성이 이제 극심한 형벌을 당할 것을 기록하고 있고 35 देखि हामी 43 सम्म हेर्ने हो भने यहुदाका मानिसहरू जो घिनलाग्दा मूर्ति पूजा होइन एकदम खराब भएको हामी पाउँछौँ। 전반부인 44절에서 52절까지는 사마리아와 소돔과 고모라가 범죄 행위를 했던 것을 비교함으로써 당시 유다 백성이 범한 우상 숭배의 그 행음 이것을 심각성을 보여주고 있습니다. 44 देखि हामी तल 58 सम्म हामी हेर्दै जाने हो भने इजरायली जातिलाई इजकेलले के अगमबाणी गरेको हामी पाउँछौँ भने यो सामरिया होइन अथवा सोदोम हामीले हेर्ने हो भने 46मा, अनि त्यसै गरी तल गएर 55 पाउँछौँ। तेरा दिदी बहिनीहरू अर्थात् सदोम आफ्ना छोरा छोरीहरू समेत र सामरिया आफ्ना छोराछोरी समेत भन्नेसरी पतन भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그들이 당할 형벌을 세 가지로 지적하고 있습니다. यसरी इजकेलले हकारेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 첫째는
외세의 침략으로 인한 백성들의 처절한 죽음과 고통이 있을 것이라고 합니다. यहाँनिर जसरी मूर्ति पूजा गरेकाले पतन भएको र हकारेको हामी पाउँछौँ। 둘째는 재산과 가옥이 약탈당하고 국토가 유린된다는 것입니다. हामीले यहाँनिर 43को अन्तमा चाहिँ तेरो कामको प्रतिफल तेरै शिरमा खनाइदिनेछु भनेको छ। 셋째는 이방인들에 의해서 공개적인 수치와 조롱을 받는다는 것입니다. अनि अन्य जातिहरूले होइन अन्य राष्ट्रका मानिसहरूले उनीहरूमाथि ल्याउने न्याय दुःख दिने। 이 말씀처럼 역사적으로는 그러한 사건이 일어나는데 यो वचन अनुसारै इजरायल यहुदामाथि इतिहासमा घटना घट्यो। 하나님이 지켜주실 줄로 확신한 하나님의 도성 예루살렘이 परमेश्वरको उपस्थिति भएको यरुसलेम, 예루살렘 성전이 또 예루살렘 성읍과 예루살렘 성전이 바벨론의 침공으로 BC 586년에 함락됩니다. र यही वचन अनुसार अन्तत 586 BC-मा चाहिँ नि बेबिलोनले यरुसलेममाथि आक्रमण गर्छ र यरुसलेममा डुट्टो बनाउँछ र आगो लगाइदिन्छ। 그리고 유다의 유능한 관리나 기술자, 심지어 왕 시드기야와 같이 왕족들까지도 바벨론으로 끌려가는 수모와 부끄러움을 공개적으로 당하게 됩니다. अनि यही वचन अनुसार इस्केलले भने अनुसारै अन्तमा राजा सिद्किया अनि त्यसपछि सबै भारदारहरू कारिगरहरू एकदम बुद्धिमानी मानिसहरू सबै बेबिलोनको कैदमा लगिन्छ। 그리고 그들의 범죄가 사마리아나 소돔의 그 범죄한 것의 2배가 능가할 정도로 그 죄가 관영했던 걸 볼 수 있습니다. जसरी सदोम अनि गमोरा होइन तिनीहरूको पापको कारणले नष्ट भए, सामरिया होइन उत्तरी इजरायल जसरी उनीहरूकै पापको कारणले नष्ट भए, त्यस्तै यो यहुदा यरुसलेम पनि उनीहरूकै पापको कारणले नष्ट भए। 여기에서 보면 이제 그 에스겔 선지자는 하나님에 의해서 철저히 징계를 받았던 유다 백성들이 포로 생활에서 회복됨은 यहाँनिर चाहिँ नि इजकेल आफै स्वयं पनि निर्वासनमा बेबिलोनमा गएको छ। तर यदि विश्वासमा बाँच्नेहरू 회복됨은 곧 하나님의 은총을 입고 구원의 단열에 참여하게 된다는 것을 예언합니다. अनि इस्केलले भने चाहिँ विश्वासमा बाँच्नेहरू परमेश्वरको महिमा गर्नेहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापना गरेर उहाँकै महिमामा डोर्नु हुनेछ भनेर अगमबाणी गरे। 1차적으로는 바벨론에 포로된 유다 백성들이 본토로 회복되어서 성취되는 것이고 जसरी उनीहरूले करार भङ्ग गरे कारणले निर्वासनमा जानु परे तापनि 궁극적으로는 신약 시대에 이르러서 영적 이스라엘 백성들, 곧 저희도 해당되는 것이죠. 영적 이스라엘 백성들이 주의 복음으로 돌아오게 되는 역사를 예언하는 것입니다. अनि हामी यहाँनिर हेर्ने भने इजरायलको इतिहास भए तापनि आत्मिक रूपमा हामीहरू पनि परमेश्वरको सन्तान हौ। अनि परमेश्वरको महिमामा हामीहरू पनि उहाँको करारमा हामीहरू पनि छौँ। 그러니까 여기서 영적 이스라엘 백성이라는 것은 지금의 이제 우리도 해당이 되지만 다시 번복하는 거예요. 저도 되지만 그 이스라엘 백성 중에 남은 자들을 얘기하고 있는 거예요. अनि यहाँ चाहिँ 남은 자들, 또 경건한 자들, 하나님을 섬기는 자들을 얘기합니다. यहाँनिर चाहिँ नि आत्मिक रूपमा चाहिँ विश्वासमा बाँचेका इजरायलीहरू होइन। तर हामीहरू पनि हामी इजरायल त होइनौँ, तर हामी गैर इजरायली हौँ भए तापनि
परमेश्वरको सन्तान, आत्मिक रूपमा हामीहरू पनि परमेश्वरकै सन्तान हौ। 그러니까 유다 백성들의 회복을 통해서 택한 백성들을 향한 하나님의 형벌이 있을 뿐 아니라 궁극적으로는 구원의 목적이 있다라는 것을 다시 말씀드립니다. यहाँनिर चाहिँ नि इजरायलीहरूको पुनर्स्थापनालाई हामी हेरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ नि आजको दिनमा आत्मिक रूपमा हामीलाई पनि उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। 17장을 살펴보겠습니다. 17 अध्यायमा 17장은 패망을 예고하는 두 마리의 독수리 비유와 또 백향목, 포도나무의 그 두 포도나무의 비유를 통하여 हामीले यहाँनिर चाहिँ के पाउँछौँ भने केही एउटा दृष्टान्त रूपमा हामी पाउँदछौँ। त्यसमा चाहिँ दुई गडुर र अनि लता हामी पाउँछौँ। 유다 왕국의 필연적인 멸망을 선포합니다. हामी यहाँनिर यो हेर्दै गर्दा चाहिँ नि यहुदाको भविष्यवाणी हामी पाउँछौँ। 두 독수리의 비유를 통해서 그 시드기야가 유다 왕의 마지막 왕이거든요. 네, 시드기야가 하나님 대신에 외세를 의지한 것이 멸망을 재촉하는 계기가 되었음을 설명하고 있습니다. हामीले यहुदाको राजालाई हेर्ने भने अन्तिम राजा चाहिँ सिद्किया हो। अनि सिद्कियाले चाहिँ नि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने, परमेश्वरमा नगरेर चाहिँ नि मिश्र र अरू देशमा भरोसा गरेको छ। हामी यहाँ चाहिँ गडुरको रूपमा पाउँदछौँ। 바벨론의 왕이던 느부갓네살이 이스라엘을 공격하여서 당시 왕이었던 남유다 유다의 여호야긴을 사로잡아 갔는데 जब बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले इजरायलमाथि आक्रमण गरे अनि त्यो समयमा तत्कालीन राजा चाहिँ सुरुमा यहोयाकिन थिए र उसलाई बन्दी बनाएर लगे। 시드기야를 왕으로 세운 사실에 대한 비유와 거기에 대한 해석을 덧붙이고 있습니다. यो घटना आइपुग्छ है त अन्तिम राजा सिद्किया हो। सिद्किया भन्दा अगाडि चाहिँ यहोयाकिन थियो नि राजा। यहोयाकिनलाई चाहिँ बन्दी बनाएर है कैदमा लिएर गए। अनि उसैको काका सिद्कियालाई चाहिँ राजा बनाएर राखिदिए नबुकदनेस्सरले। 시드기야 왕이 바벨론과의 조약을 파기하고 애굽에게 원조를 청하는 즉 애굽과의 동맹을 맺습니다. अब राजा सिद्कियालाई चाहिँ नि कसले राजा बनाइराख्यो भने बेबिलोनले हो। अनि बेबिलोनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने, बेबिलोनसँग सम्बन्ध तोडेर मिश्रसँग मिल्न गए सिद्किया। 그 당시 이스라엘의 살 길은 애굽이 아닌 바벨론과 화친 관계를 지속하고 있었습니다. त्यो बेलामा चाहिँ नि शक्तिशाली राज्य भनेको चाहिँ बेबिलोन थियो। अनि बेबिलोनसँग चाहिँ नि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने थियो सिद्कियाले। 그래서 에스겔은 시드기야의 잘못된 결정으로 이스라엘이 철저하게 멸망할 것임을 예고하고 있습니다. यहाँनिर हामी दुई गडुरहरू पाउँछौँ, मिश्र र बेबिलोन हो। वास्तवमा चाहिँ नि सिद्कियाले चाहिँ नि बेबिलोनसँगको सन्धिलाई त्यागेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 17장 3절에서 10절과 17장 1절에서 21절까지의 내용을 살펴보겠습니다. 17 अध्यायको 1 देखि 11 पदलाई हामी हेरौँ। 여기에서 두 마리의 독수리와 백향목이 나오는데 यहाँनिर हामीले दुईवटा गडुर अनि देवदारुको रुख पनि हामी पाउँछौँ। 여기에서 이 또 포도나무의 두 나무를 비유하고 있습니다.
अनि अर्को चाहिँ हामीले दागको बोर्डको पनि दृष्टान्त हामी यहाँ पाउँछौँ। 이것은 당시 유다 왕국이 처해 있는 국제 정세를 밝히고 있습니다. यहाँ चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो बेलाको समयमा यहुदाको राज्यले अरू राज्यसँग बढाएको सम्बन्धलाई यहाँ बुझाउन खोजेको हो। 그리고 이 왕들의 선택에 의해서 또 유다 왕국이 필연적으로 멸망하게 되는 것을 선포하고 있습니다. अनि जब यी यहुदाका राज्यले सम्बन्ध अन्त बढाए नि अनि यहाँनिर उनीहरू पतन भए। 에스겔이 선포한 이 비유를 살펴보면 इजकेलले भनेको यो दृष्टान्तलाई हामीले हेर्ने हो भने 크고 아름다운 날개를 가진 독수리가 표현되는데 이것은 바벨론의 느부갓네살 왕을 의미합니다. यहाँनिर 3 पदमा हेर्नुहोस् त, शक्तिशाली पखेटा र लामा लामा रङ्गी बिरङ्गीका पखेटा भएका ठुलो गरुड भनेको छ। यो ठुलो गरुड भनेको चाहिँ बेबिलोनको राजा नपुग्दनेसर। 여기서 레바논이 의미하는 것은 유다의 예루살렘을 말하고 यहाँनिर 3 पदमा लेबनान भनेको छ। लेबनान भनेको चाहिँ त्यहाँ छेउमा यहुदा लेखिराख्नुहोस्, यहुदालाई भनेको हो। 백향목은 유다 왕 여호야긴 अनि देवदारूको टुप्पो भनेको छ। देवदारूको टुप्पो चाहिँ यहुदाका राजा यहोयाकिन। 장사하는 땅이란 바벨론을 의미하고 अनि यहाँनिर हामीले बेबिलोनलाई हामी पाउँदछौँ। 포도나무가 된 종자라는 것은 유다의 마지막 왕 시드기야를 가리킵니다. अनि त्यसपछि गएर हामीले यहाँनिर बेबिलोनको के अरे यहुदाको अन्तिम राजा सिद्कियालाई पनि हामी यहाँ देख्छौँ। 여기서 이제 백향목을 비유한 것은 유다 왕국의 회복을 의미합니다. यहाँनिर देवदारूको टुप्पो भनेको छ, पछि गएर यहुदाको राज्य चाहिँ नि पुनर्स्थापना फेरि हुँदछ। 여기 본문에서 유다 왕국이 바벨론으로부터 회복되는 것을 예언하는 것은 그 자체만 의미하는 것이 아니라 यहाँनिर हेर्नु भने पछि यहुदा चाहिँ नि बेबिलोनबाट चाहिँ नि फेरि फर्केर आउँदछ। 다윗의 혈통에서 비롯되는 메시아 예수 그리스도의 출현과 यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने 4 पदमा त्यसको टुप्पो व्यापारीको एउटा देशमा लग्यो होइन, बेबिलोनमा लग्यो नि त। अनि पौराकारीको एउटा सहरमा त्यो रोप्यो भने चाहिँ यहाँ रोप्यो भन्ने आउँछ। पछि दाउदको वंशबाट मसिया आउँदछ। 그로 인해서 성취될 하나님의 나라를 예언한 것이라는데 더 큰 가치가 있습니다. वास्तवमा सहर भने त्यो यहुदाको सहर मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यको कुरा यहाँ इजकेल बताउँदैछन्। 언약을 성취하신다는 것이죠. 창세기 3장 15절과 사무엘하 7장 12절에서 16절 말씀. 메시아 언약, 다윗의 언약을 기억하시면 हामीले 되겠습니다. यहाँनिर हेर्नु भने उत्पत्ति 3:15 र दोस्रो सामुएल 7 अध्यायको वचन, दाउदसँग परमेश्वरले बात गरेको करार। 자, 여기 본문에서 보면 11절에서 21절까지 하나님과 맺은 언약과 바벨론 왕과 맺은 조약을 배반하고 애국을 의지했던 마지막 왕 시드기야 왕이 그 추종자들을 시드기야 왕과 그 추종자들을 하나님께서 징계하실 것을 선언했습니다. हामीले 11देखि हामी तलसम्म हेर्दै जाने हो भने राजा सिद्कियाले बेबिलोनसँगको करार भङ्ग गरेको, गएर मिश्रसँग मिलेको, अनि त्यसपछि उसलाई कब्जा गरेको, बेबिलोनमा लगेको, यो कुरालाई अगमबाणी गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ इजकेलले। 그리고 이어서 에스겔은 22절에서 24절에 메시아의 임재로 인한 선민 이스라엘의 회복의 예언을 기록하고 있습니다. अनि हामीले 22देखि 24मा हेर्ने हो भने यसरी परमेश्वरले देखिने राजा
राज्य दिएको पतन भए तापनि यरुशलेमद्वारा नै मसिहा आउनुहुनेछ, जसको राज्य अनन्त हुनेछ। 음, 어, 17장 1절에서 21절 내용 중에 그 백향목 비유에 대한 것을 한 말씀 더 드리겠습니다. हामीले यो 17 अध्यायमा देवदारुको टुप्पो भन्ने हामी पाउँछौँ। 앞에서 백향목 비유를 통해서 유다 왕국의 회복을 선포했다고 했는데 देवदारू भन्ने बित्तिकै यहुदाको राज्यलाई यहाँनिर बताउँदै थियो। 본문 내용에 보면 하나님께서는 쓰러져가는 백향목 꼭대기에 연한 새 가지를 꺾어서 이스라엘의 높은 산에 옮겨 심으시겠다고 하셨습니다. 그리고 다시 푸르고 번성하게 하신다고 하셨습니다. 이 비유가 곧 바벨론 본토의 회복이고 나아가서는 그리스도의 출현과 하나님의 나라를 예언하는 हामीले 것입니다. यहाँनिर 3 पद, 4 पद र 5 पदमा हेर्ने हो भने मैले 3 पदको अलिक तलबाट पढेँ। अनि देवदारुको टुप्पो त्यसले चुडायो भनेको छ। यो चाहिँ यहुदाको राज्य हो, चुड्यो। अनि त्यसपछि 4 पदमा त्यो टुप्पो व्यापारीको एउटा देशमा लग्यो, व्यापारीको देशमा होइन, बेबिलोनमा लग्यो। अनि पैकारीहरूको एउटा सहरमा त्यो रोप्यो, त्यो लगेर त्यहाँ राख्यो होइन। 5 पद त्यसपछि भनेको छ त्यसले त्यसका देशको केही बिउ लगेर मलिलो जमिनमा रोप्यो, फेरि त्यहाँबाट पुनर्स्थापित भएर यहुदामा यरुशलेममा ल्यायो। त्यस त्यस त्यसले सबैको बोट जस्तै प्रशस्त पानी भएको ठाउँमा त्यो रोप्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर ख्रिस्टको राज्य, परमेश्वरको राज्य, जहाँ प्रशस्त पानी हुन्छ, जो तिर्खाउनेहरू आउँछ नि, त्यो राज्य, परमेश्वरको राज्य हामी यहाँ पाउँदछौँ। 5 पद। 18장은 이제 죄의 책임과 회개에 대해서 기록하고 있습니다. 18 अध्याय चाहिँ जो पहरेदारहरूको पश्चाताप, जिम्मेवारीहरूको कुरालाई, त्यो माथिको न्याय हामी यहाँ पाउँदछौँ। 18 अध्याय। 이스라엘 백성들의 현재 포로 생활이 이스라엘 그 백성들의 각 개인의 죄로 인한 것임을 지적하고 있습니다. वास्तवमा इजरायलहरूको आफ्नै पापको कारणले उनीहरू निर्वासनमा गएको हो। 이스라엘 백성들은 현재 처해 있는 그 자신들의 포로 상황이 자기 자신들의 죄가 아니고 조상들의 범죄로 인한 것이라고 잘못 생각하고 있었습니다. अनि इजरायलीहरू बेबिलोनको निर्वासनमा त पुग्यो, अनि त्यहाँ गएपछि हाम्रो पापले चाहिँ होइन, हाम्रो बाउबाजेले पाप गरेको कारणले आज हामी यहाँ निर्वासनमा आउनु पर्यो भन्ने कुरो सम्झिँदैछ। 18 अध्यायको हामी 2 पदमा पाउँछौँ। 그래서 에스겔은 이스라엘 백성들의 개인의 죄를 지적하고 있습니다. यहाँनिर 2 पदमा रमाइलो छ। अमिलो अङ्गुर खाने बुवा अनि दाँत कुटिने चाहिँ छोराछोरी भने चाहिँ बाउले पाप गरेको, आज हामीले दुःख पायो भनेर उनीहरू बसे। वास्तव उनीहरूकै पापको कारणले हो, त्यो कुरो हिजकियलले हकारेको हामी पाउँछौँ। 그러니까 하나님의 심판은 정당한 통치 행위고 परमेश्वरको न्याय चाहिँ 그 누구도 그 심판의 행위에 따라서 불평하거나 항의할 수 없으며 परमेश्वरको न्याय जसले पाप गरेको छ उसमाथि हुन्छ। 하나님의 심판은 엄밀한 의미에서 개인적인 문제지 집단이나 조상의 죄와는 아무 무관함을 상기시킵니다. तर बाउबाजेले गरेको पाप भनेर परमेश्वरले त्यो न्याय चाहिँ छोराछोरीलाई गर्ने होइन। किनभने मुक्ति पनि व्यक्तिगत हो भने परमेश्वरले न्याय पनि व्यक्तिगत रूपमा जसले पाप गर्यो त्यसैलाई नै गर्नुहुन्छ, बाउबाजेलाई, पुर्खालाई होइन। 그래서 18장 1절에서 20절까지는 심판의 개별성을 강조하고 있고 행위대로 갚으시는 하나님의 공의에 대해서 말하고 있습니다. हामीले 18 अध्यायको 1देखि 20 चाहिँ न्याय चाहिँ परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहुन्छ, अनि मुक्ति पनि व्यक्तिगतै हो भन्ने कुरो बताएको छ।
18장 21절에서 32절까지는 회개하는 자에게는 구원의 약속이 주어지고 남유다를 향해서 회개를 촉구하는 내용입니다. किनभने हामीले 20 पदमा हेर्ने नि जसले पाप गर्छ त्यही मर्छ होइन तर जसले चाहिँ पश्चातापी गरेर फर्केर आउँछ त्यो चाहिँ बाँचिनेछ। 자, 19장은 유다 왕들의 죽음을 노래하는 애가인데 19 अध्याय चाहिँ नि यहुदाका राजाहरूको मृत्यु र विलापको यो वास्तवमा विलापको गीत हो यो। 19장에서는 에스겔이 생포된 두 마리의 사자 비유를 통해서 유다 왕국의 말기에 네 명의 왕에 대해서 애가를 지어 부르고 있습니다. यहाँनिर यहुदाका 4जना राजाहरूको समयमा जस्तो इजकेलले होइन सेवा गरे अनि यहाँ विलाप गरेको हामी पाउँदछौँ इजकेल। 그래서 유다 왕을 상징하는 암사자가 기른 첫 번째 생리 사자는 여호 아하스 왕을 말합니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने तेरी आमा सिंह भनेको हामी पाउँछौँ 2 पदमा अनि यो चाहिँ विशेष गरी यहोआस राजालाई भनेको हो। 두 번째 사자는 요시야 왕의 아들로 여호아하스의 뒤를 이어서 왕이 된 여호야김 왕입니다. अनि यहाँनिर हामीले सिंहनी डमरू भनेर हामी बताए पाउँछौँ। अर्को चाहिँ राजा यहोआस पछि उसका छोरा यहोयाकीम हो। 여기에서는 그릇된 지도자에게 일반 백성보다 더 큰 징계가 있다는 사실을 교훈합니다. किनभने त्यो राजा जसले चाहिँ नि पाप गरे अनि परमेश्वरको न्याय त्यसमाथि पर्यो। 그 다음에 이제 19장 10절에서 14절까지는 포도나무 비유를 통해서 유다 왕실의 몰락과 시드기야의 포로됨에 대한 예언을 말하고 있습니다. यहाँनिर यहोयाकिम पछि 10 पददेखि तल हेर्ने भने चाहिँ यहाँनिर दागबारी आएको छ। दागबारी 10 पदमा दागबारी भनेको चाहिँ यहुदालाई भनेको अनि त्यसपछि 11 अध्याय चाहिँ राजा सिद्किया। 10절에서 14절에 보면 뿌리채 뽑힌 포도나무 비유가 나오는데 흥왕했던 유다 왕실의 처참한 몰락 과정과 유다 마지막 왕인 시드기야의 운명을 생생하게 보여줍니다. 10 पददेखि 14 पदमा हेर्ने पनि यहाँनिर हामी दागबारी पाउँछौँ जो यहुदाको राज्य अनि 11 पदमा त्यसका हाँगाहरू बलिया थिए। यो चाहिँ राजा सिद्कियालाई भनेको शासकको राजदण्डको लागि उचित बाक्ला हाँगाहरू बीचमा त्यो अग्लो बढ्यो। त्यसका हाँगाहरू धेरै थिए र त्यो अग्लो देखिन्थ्यो। यो राजा सिद्कियालाई भनेको हो। 과실이 풍성하고 가지가 무성한 포도나무는 하나님께 택함받은 유다의 역대 왕실, 하나님의 은혜를 받아서 아주 흥왕했던 그런 것을 보여줍니다. 12 पदमा पनि राजा सिद्कियालाई नै भनेको तर क्रोधमा त्यो उखलियो। राजा सिद्किया उखलियो अनि जमिनमा त्यो फाकियो। पूर्वीय बतास होइन बेबिलोन आयो नि त त्यसलाई सुकाइदियो बेबिलोनले होइन त्यसका फलहरू सबै झारिए त्यसका बलिया हाँगाहरू सुकिहाल्यो र आगोले ती भस्म पारियो। राजा सिद्कियाको शासन पतन भयो। 뿌리채 뽑힌 포도나무의 비유는 점점 몰락의 길을 걷던 유다 왕실이 BC 586년에 시드기야가 바벨론의 포로로 끌려감으로써 완전히 멸망하게 되는 것을 예언합니다. जसरी बिसी 586मा यो 12 पद चाहिँ राजा सिद्कियाको राज्य सिद्धिएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ सुकिहाल्यो र आगोले ती भस्म पार्यो। बिसी 586मा राजा सिद्कियाको राज्य ढल्यो। 실제로 유다 왕국은 에스겔 선지자가 멸망을 선포한 지 불과 7, 8년이 지난 후에 바벨론의 3차 침공으로 인해서 완전하게 멸망합니다. वास्तवमा जब इस्केलले अगमबाणी गरेको केही वर्षपछि नै 7 देखि 8 वर्षपछि नै
राजा सिद्कियाको राज्य ढल्छ र बेबिलोनले कैदमा लिएर जान्छ। 유다 왕 시드기야의 아들은 시드기야 앞에서 죽임을 당하고 또 시드기야는 눈이 뽑힌 채 바벨론의 포로로 끌려감으로써 이 본문의 예언이 그대로 성취된다는 것을 알 수 있습니다. हामीले 14 पदमा नि हेर्ने हो भने राजा सिद्कियालाई हामीलाई थाहा नै छ होइन, पहिला नै हेरिसकेका छौँ। आफ्ना छोराहरू राजा सिद्कियाको आँखै अगाडि मारिदिन्छ, राजा सिद्कियाको यो आँखा फुटाइदिन्छ होइन, अनि बेबिलोनले कैदमा लिएर जान्छ राजा सिद्कियालाई। 오늘 이 시간에 19장까지 했습니다. 20장은 내용이 조금 많은데요. 20장부터는 다음 시간에 하도록 하겠습니다. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आज हामी यति नै गर्नेछौँ। यो सिद्कियाको विलापलाई हामी हेर्दै अर्को हप्ताबाट हामी 20 अध्यायबाट अध्ययन गर्नेछौँ।